Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are group of 2. My name Febrianti Azhar Batubara. My name is Siti Hilmia. My name is Anis Khuriatul Laili. My name is Yafitri Staningro. Today, we will present about Bitcoin, digital money on the internet. Presentasi kali ini membahas yang pertama, isi dari artikel, yang kedua, menyebutkan tenses yang terdapat di dalam artikel, yang ketiga, kesimpulan. Oke, let's start the presentation. Bitcoin, digital money on the internet. Bitcoin is an internet currency that was started in 2000 by Japanese software developer. In contrast to normal money, which is distributed and controlled by the government, there is no central organization behind Bitcoin. You can send and receive Bitcoin money without giving your name or address without paying fees to a bank. Artinya, Bitcoin adalah mata uang internet yang dimulai pada tahun 2009 oleh pengembang perangkat lunak Jepang. Berbeda dengan uang normal yang didistribusikan dan dikendalikan oleh pemerintah, tidak ada organisasi pusat di belakang Bitcoin. Anda dapat mengirim dan menerima uang Bitcoin tanpa memberikan nama atau alamat Anda, dan tanpa harus membayar biaya ke bank. Next. Bitcoin are not physical, however, they can be bought at exchanges all across the internet, where you can trade them for normal money. Bitcoin are created by a process called mining. They can be produced by anyone around the world. People compete to solve puzzles using mathematical software. If they succeed, they get a certain number of Bitcoin as a reward. Yang artinya, Bitcoin bukan fisik, namun mereka dapat dibeli di bursa di seluruh internet, di mana Anda dapat menukarnya dengan uang normal. Bitcoin dibuat oleh proses yang disebut penambangan. Mereka dapat diproduksi oleh siapa saja di seluruh dunia. Orang-orang berlomba untuk memecahkan teka-teki menggunakan perangkat lunak matematika. Jika mereka berhasil, mereka mendapatkan sejumlah Bitcoin sebagai hadiah. Next. Customer can save their Bitcoin is an internet wallet, a kind of software that manages your virtual money. From there, you can buy product from merchants who accept Bitcoin. You can also sell items and get Bitcoin in return. Only your special ID is transferred across the internet. Never your real identity. Bitcoin is a way of sending and receiving money anonymously. Not all governments are happy about this new internet currency. Some see it as a way of transferring money, for example, from drugs or other illegal activities from one place to another. Pelanggan dapat menyimpan Bitcoin mereka di dompet internet, sejenis perangkat lunak yang mengelola uang virtual Anda. Dan dari sana, Anda dapat membeli produk dari pedagang yang menerima Bitcoin. Anda juga dapat menjual barang dan mendapatkan Bitcoin sebagai imbalan. Hanya ID khusus Anda yang ditransfer di internet, bukan identitas asli Anda. Bitcoin adalah cara mengirim dan menerima uang secara anonim. Tidak semua pemerintah senang dengan mata uang internet baru ini. Beberapa melihatnya sebagai cara mentransfer uang, misalnya dari narkoba atau kegiatan ilegal lainnya dari satu tempat ke tempat lain. Next.
The value of bitcoins is determined by their popularity in the world and how they are trusted. If many businesses accept the currency and more people use it to make transactions, its value goes up. Recent scandals around Bitcoin exchange, however, had the value of the digital currency go down. Towards the end of 2013, the value of the world Bitcoin was about $1.5 billion. Many economic experts see Bitcoin as the currency of the future. However, it's not ready for mass use. The network might suffer from hacking attacks, and the value of the money is not very stable. Bitcoin is also seen as a playground for money speculators. Nilai Bitcoin ditentukan oleh popularitas mereka di dunia dan bagaimana mereka dipercaya. Jika banyak bisnis menerima mata uang dan semakin banyak orang menggunakannya untuk melakukan transaksi, nilainya naik. Namun, skandal terbaru seputar pertukaran Bitcoin telah membuat nilai mata uang digital turun. Menjelang akhir 2013, nilai Bitcoin dunia sekitar 1, miliar dolar. Banyak pakar ekonomi melihat Bitcoin sebagai mata uang masa depan. Namun, ini belum siap untuk penggunaan massal. Jaringan mungkin menderita dari serangan peretasan dan nilai uangnya tidak terlalu stabil. Bitcoin juga dipandang sebagai tempat bermain spekulasi. Oke, thank you. Selanjutnya, menyebutkan tenses yang terdapat pada artikel. Paragraf pertama terdapat tenses past continuous tense. Contohnya, Bitcoin is an internet currency that was started in 2009 by a Japanese software developer. Yang rumusnya subject plus was word plus verb ing. Paragraf kedua merupakan tenses simple past tense. Contohnya, Bitcoins created by a process called mining. Yang rumusnya subject plus verb to plus object. Next. Pada paragraf ketiga, tensesnya merupakan tenses present continuous tense. Contoh kalimatnya, Bitcoin is a way of sending and receiving money anonymously. Rumusnya subject plus to be plus verb ing. Next. Pada paragraf keempat terdapat tense perfect tense karena terdapat subject plus have atau has plus verb 3. Contohnya, recent scandals around coin exchange made the value of the go down. Next. Yang terakhir, pada paragraf kelima terdapat tenses yaitu simple present tense. Contoh kalimatnya, however, is do not ready for mass use. Karena terdapat rumus yaitu subject plus do atau does plus not plus verb 1. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu Bitcoin is the currency on the internet. Bitcoin makes their customer a store of money in internet wallets. We can receive and send money in Bitcoin without providing a name or address, and there not need to pay to the bank. How? Bitcoin worth is that by produce from merchants who are in Bitcoin. Then if lucky, we will get result from Bitcoin. Bitcoin is very popular in the world, so they can be started. Yang artinya, Bitcoin adalah mata uang di dalam internet. Bitcoin membuat pelanggan mereka menyimpan uang di dompet internet.
Kita dapat menerima dan mengirim uang pada Bitcoin tanpa memberikan nama atau alamat dan tidak perlu membayar ke bank. Cara kerja Bitcoin yaitu kita membeli produk dari pedagang yang ada di Bitcoin, lalu jika beruntung kita akan mendapatkan hasil dari Bitcoin. Bitcoin sangat populer di dunia sehingga mereka dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.